Shalom, horas madihamu amang inang, punguan lansia, nadong di huriha KP Keramat Jation, nang songoni na adong di aka uek di huria, mulat tama PHD lansia, di bagasan tikion, tapasada marohata martayang nahohop mahita di bagasan rohata. Amen, tapuji matuhata marhite ede nomor 417 ayat sada. Tapasada marohata martang yang mahita. Pinuji pinasangap maguarmu oleh Tuhan Jehovah. Na totong mangaramo ti hami. Na mangalhay pasot ti hami. Di bagasan tikion na yung matumangion hatami mahami Tuhan. Ama namin na namin lansia ni Huriam. To di mi manasaur troha ng pikiran na sida. Jala to di mi matuhan na makataon hatami. Asa buhay watu si hami. Ato sa tuho mahami Tuhan piniju pinasangap maguarmo marhite-hite Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Hatan di pata di PHD lansia dihita di bagasan tikion iman atas surat di ulau ni apostel bidu 5 ayat sada 1 ayat 10 sada sonon mahatan di pata. Si Ananias dot si Safira. Adong ma ujui sahalak na markoar si Ananias rapdohot dongan saripena si Safira na manggaris tanona. Mardos ni roha iba na dongan saripena manamodikon tuhor nai deba dibuan ma na deba nari dipiakon ma tujolo ni aka apostel alay ni na si Petrus ma oe Ananias nang digohi si bolisido haperoham lahom manggabusi to di parbadiai dohot mamorso deba tuhor ni tanoi iya ditiuphoi dagok diho di garis hopei dalaos tong guru diho dia do upahen na tuburham mabahen songoni dada jolma na ginabusamu disi di batado alay disi dibege si Ananias hata odeng runggang maibana lastos hosana jadi biahaton situma sude na ubegesa jadi hehe maaka na uposo disaputi ma bakena di usung ma tubalian laho mananom. Alay salpo arga tulujom Roma dongan saripenai. Dang dope di boto namasai. Jala dipakulingi si Petrus ma ibana. Paboa ma tuaw. Nasaodo di garis hamu tanoi. Olo nasaido ninna. Alay na si Petrus ma madok ibana. Puasa tung saroha hamu mangujuni to di ni Tuhani. Tagam ma na masuk maaka naong mananom dong saripem usungon na sida ma nang ho tubalian dungi pitorunggang ma ibana tujolona lastos hosana jadi dina bongoti akan na uposoi nunga mate ibana didapot jala diusung ma bakena tubalian ditanom ma tulabung ni dong saripenai jadi hatahuton situma sude nasahuriai rodi nasa na ubegesa. Ido sahatna. Hamnolongan di bagasan ko arito hata Jesus Kristus dung manaik Tuhan Yesus tu banwa gidjang. Diuduti akka sisianima ulaona ima pararaton harajao ni debata tuliat portibion.
Saluhutna aka pakobasian ni aposteli perkembangan sejarah kerajaan Allah diguriton ma di buku ulau ni apostolon. Di guari ma buku ulau ni apostolon kitab sejarah. Kitab sejarah menceritakan perkembangan kerajaan Allah di dunia ini. Mulut taida di bidusadai disi perkembangan ni huria na parjului na mengalami kebangkitan iman. Marhite na torok porsea jala bertobat, jala mangaleho dirina dididi di bagasan gorni di Batah. Jala semangat ima na mendorong huriai, ima hurina parjolo mangolu di bagasan holong ni roha. Mereka hidup dalam kasih. Mereka rela menjual harta benda mereka. Apa yang ada pada mereka merupakan milik bersama. Di ulau ni apostel bidu 4 ayat 34 1 ayat 35 di dok. Aidang adong manang ise nasida hurangan. Ai ia adong pesian nasida parhauma manang parjabu digadi sidoi. Dungi dibuan matu horni na ginadisnai. Di pihak mai tu jolo ni aka apostel. Dungi disagihon nasida mai tu aka nahurangan. Masa orang dibahit disi sakap nasida patu pahoni. Didok asa unang adong siya nasida nahurangan. Asa adong malas ni roha diganup. Aka nasa huriyay. Aka na pogos na somararta boy dapat silas ni roha, boy dapat aka pangurupion, siyan aka ruas na asing. Alamar hite di gadis itu arta nasida tu hornay di lehon matu aposteli asa nasida managihon mabagi tu aka ruas na asing. Alani masay luar biasa do, ngolu ni huria na parjoloy. Mangolu di bagasan, ngolu para sinirohaon. Hidup dalam kasih. Mereka begitu murah hati. Penuh kepedulian yang besar terhadap sesamanya. Jala di bidu 4 ayat 36 1 ayat 37. Ipat orang do disi. Adong sahala lepi sian pulo Kiprus ima si Joseph. Na di guarni aposteli Barnabas lapatan na anak ni pangapulon. Di gadis mahauma golatna dibuan mahepengi laos di piakom ma tujulo ni aka aposteli. Dungi di urut iturpukomu se di bidu 5 di dok disi diceritahon ma sahalak manang suami istri na margoar si Ananias do si Safira. Di gadis mata nona alai hama manginang beda na sian nakingan si Josephina gunaran apostol Barnabas. Mardos ni roha na sidalaho manabunihot deba sian hepengi. Dang bulus rohana pasahaton sude tuhor ni tanoi. Apenunga di bagabagahon na lehonon na do tuhuriyay. Tarela na sida laho margabus alanunga di tiop na sida hepengi. Topuso pamotoan ni si Ananias. Pitor didok si Petrus, o Ananias, nang digohi si bolisido haperoham, laho magabusi to di parbadia, dohot mamorso di batuhor ni tanoi. Iturpukan dang adong napabotohon, siya dia diboto si Petrus na digabusi, taringo tuhor ni tanoi. Alay na pasti, to di parbadia do, napabuhon itu si Petrus. Si Ananias do Safira melakukan dusta. Dikatakan mengapa kamu dikuasai iblis? Suku-suku non toto masa keras do. Mengapa engkau membawa persembahan tetapi hatimu tetap dikuasai iblis? Irainan yang dohonon. Kamu membawa persembahan tapi hatimu dikuasai iblis. Suku-suku non boydo sahat nang tutongatongata tuhurian itu hata ditikion.
Apakah mungkin di antara jemaat Tuhan, gereja, melakukan ritual, memberikan persembahan, tetapi apakah mungkin mereka datang memberikan persembahan, hatinya dikuasai iblis? Manang ro tu gereja, marminggu, martangiang, marede, mangulahon ritual agama ni, alai gudang, hosom, late, kebencian di rohana. Rohana dikuasai si polisi. Atik nasong nido gudang nuang kurian itu harta. Manang ro tu gereja mak pangaleon pilihanna dengan motivasi asa dipuji, asa diagung-agungkan. Tasitong na molorohi ta tudupan itu hani. Mamuji ibana, mangaleon parsebahonot taduk piliata. Naeng madi bagasan todi ni dibata. Dinapasahaton puji-pujian ni. Dinapasahaton piliani asa dihalomohon debata. Ala dipakai simbolis do ragam cara laho mangait rohata madaw siya dibata mangulahon na Solomon rohana. Boy di saat hita mangulahon parsebahonot ni ritual-ritual keagamaan. Asa unang badia rohata rotu debata. Molorohi tatu debata pajupang roh debata naing do badia roha nang pikirata. Kenapa kamu memberikan persembahan tapi hatimu dikuasai iblis? Atik tuk songonido nuayang gudang akar ruas ni huriai. Taingot mamolo di bagasan ido hitaro lao persobat tu debata. Dak tagamon dapat hita pasu-pasu sa debata. Nang di bagasan habadiaw roh nang pikirata. Nang di bagasan to dihita mangalehon peliatai. Ipe asa lomora debata. Mangide parsobahonotai. Jala dapotan pasu-pasu manakita. Sa sitong na kadok paksaan di si Ananias do si Safira. Hak na sida do di tanonay. Mula na yung pedijual na sida sato nga dilihat tu huriay, sato nga tu haporlan na sida. Takarong gawi persoalan. Alay na gawi persoalan mereka memberikan tidak dilandasi ketidakbenaran, ketidakjujuran. Dan soal jumlahna na dipersoalhon. Alay dang siyan ias ni rohana laho mangalehon tu aka aposteli asa disagihon tu aka huriay. Dibuat sato nga, ita muniyon sato nga, alay di pasat herai, omma tuhor di tanoy. Ternyata di Batupay, asa dapat puji-pujian dari mana? Mereka ikut-ikutan. Aladong na perjol na king di bidua pati, masih Joseph patupahoni. Gabi dohok na sida patupahoni. Hapi dang siya ias ni rohana. Hapi di boto, apostelido, mariti tod di porbadia, dari bagasan rohana na sidey. Ahana masa tu akahalak na manggabusi, tod di porbadia. Mate masih Ananias, nang sokoni si Safira. Materunggang mana sida. Hama manginang peristiwa na masaon, kisaon, mabahan godang mabiar ruas ni huriay. Setidaknya peristiwa ini menjadi warning bagi mereka bahwa Allah tidak segan-segan menghukum siapa yang bersalah. Dosa si Ananias si Safiraun, dada dosa naso disengaja. Nunga jumolo halaki merencanahon dengan kompak bersepakat untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Laho manggabusi debata. Apatana nunga di boto nasida hasit tongani. Alay barani nasida menerobos hasit tongani. Hamo manginang sian kisaon aha manaboy parsejarata. Aha manaboy si putih kota. Na parjolo debata na sokal dohot na badia. Di hasogohon debatado halak na mangulaw dosa. Alani dosa ido ubah sirak kita sa debata. Alani dosa ido ubahin tersilang Tuhan Yesus Kristus di dolok Golgota. Seharusnya kita yang harus disalibkan.
ala digatihon Jesus ihita. Ala ni haja totta kaya mabugang tertulang ibana. Dihasogo di bataro na mga dosay. Napaduahon bahwa kebohongan, dosa kebohongan kepada Tuhan bisa berakibat fatal. Karena itu untuk menghindari dosa seperti ini, kita diajak untuk memiliki sikap akan takut akan Tuhan. Berakibat fatal na magabusi ito di parbadiay. Alan ita padaw mapangalahon ang songoni siyan hita asa unang ro hamateani uhumani mabiar mahita mida debata. Takut akan Tuhan bukan berarti kita tidak bisa dekati bahwa Tuhan dagmuta jonok kita tu debata. Takut akan Tuhan berarti sikap kita, perbuatan kita tidak akan melakukan kejahatan. Dan ulahonot tapi na bergabus. Kita tidak melakukan kebohongan. Dan taulau biaka dosa. Karena Tuhan sangat benci kepada umat yang melakukan dosa. Patuluhon marhite turpukon. Parsajaran na buat musay mangulu mahita di bakasan hasitongan. Kejujuran. Asa tarpaso-paso muluta. Molojol maboy tao gabusi. Boy di gabusi si Ananias, Safira, aka aposteli. Alayang ko de bata. Dangarong boy, martabuni di jolona. Sudedo aka dosa aka nataula. Patar di joloni di bata. Tedek di joloni di bata. Dangarong boy hita, manabudihon aka dosata, aka hurangata. Diboto dosudi. Alani hiduplah dalam kejujuran, mangulu mahita di bakasan hasitongani. Asa tarpaso-paso nguluta. Napapaton maceding gado suami istri. Molo memang saroha sa pikiran. Jala ido dipangido siyan aka keluarga Kristen. Saroha sa pikiran suami istri. Molo tu akan naringgan. Misalnya molo memikiri aka pendidikan ni anakon, molo memikiri buhara kesejahteraan di rumah tangga nai. Alai molo saroha harus pikiran lau mangulo dosa dang di halo mau debatai. Molo bersekongkol bersepakat mangulon hajahaton. Dang di halo mau debatai. Paholango do diri sian aka ulaw na songoni. Dang sa ni roha na songoni dahil niolomoni di bata. Alay hasa daw ni roha na memang mangulahon lomo ni roha di bata. Napalimahon, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ini di 1 Timotius 6:10. Odo salah satu pemicu. Ubahe ditamunin si Ananias do si Safirai. Tuhor ni tanoi. Ala memang horong di hepeng na sida. Cinta akan uang. Mula nunga cinta akan uang, dia akan menghalalkan berbagai cara. Laho mendapat utungi. Mergabus mana sida. Sekongkol mana sida lapatu pahoni. Karena di dalam hatinya adalah memang karena mereka cinta akan uang. Dan olo rugi na sida. Dan diboto na sida maka melatihan basa-basa di bata. Tumibo na king hagyo idaging nai, holong at hepeng, siyan mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Amanginang toho sa darion ulang tahun di HKBP 7 Oktober, gonop mahuri HKBP 160 tahun, tamahita marlas ni roha, 160 tahun mah HKBP majungjung baringin na. Ngagodang taday akan atonggi ala di akabarita na uliih. Pasu-pasu pardagingon ng partodiyon, rarat masalhut na akabaritay. Di pasu-pasu manang salhut na bangso batak ahar ng tabay tu di bata. Buharo parnguluot ta, buharo pamujot ta tu di bata. Naing mamangulu hita di bakasan hasitongan, kejujuran. Daw masyan hita umangulaw akadusa dot hajahaton. Ima sa dalas ni rohata. Ima komitment ta. Nunga taday pasu-pasu sa di bata.
na yung mamangulu hita di bagasan ibana. Na yung matutong mangular lomo ni rohan ni debata hita. Ima respota, dilas ni rohatta, mamestahon, di ulang tahun ni hakabipe, nung asaraso ng 10 tahun. Debata man naman dongani hita. Amen. Martang yang mahita. Pinuji pinasangap magwar mo le Tuhan Jehovah. Di suara ko to hami. Asa hupadaw hami siyan akadusa. Nang mangul hami di bagasan hasitongan na siya koy. Nang hupilehok kami siya nasa rohan nami Tuhan. Mulutong rope kami mamuji pasangapon guaramoy nang di bagasan habadiyaw kami. Nang di bagasan todimi kami. Unang di bagasan akaroha hadiriyon. Manang di bagasan sibolis kami roto ko. Alay di bagasan hamuliaw na siya koy. Mangulo mahami di hatami Tuhan. Pasupasuhon mahatami. Asa margogo hay mangulahan lomo ni roham. Dar lumobi ama namin na namin lansia di Korea. Na sida magabi panutan, nagabi teladan di akka na sudut na uposo. Na sida magulo si partangi ang laban ng yakon, aka keluarga ng huriami. Tuhan, paso-paso man na sida. Totoo madongani na sida. Asa mamemehon ngolo hasitongan ito aka pinoparna. Asa sa luhut na marhiti aka parangolo na sida ni masa haton na. Gudang lam jonok tuko. Gudang lam ditugu-tugu aka na uposo mandadaas ito tulong ni rohami. Ale Tuhan, dungani mahami, urupi hami lau madalaton hatami. Pinuji pinasanga magwar mo. Marhite-hite Yesus Kristo nami, martangya kami tuho. Amen. Adarak somarede hita amang inang, Oma upasatami hata parpuri siya kami, alanung nga roes ka nami pida, tuhuri HKP Simpang Semadam, Distrik Tanah Alas, Kota Cane, Oma parpudi makubasi di huriyaw, khusus na tu ama namin na namin lansia, upasatay matuhamu na, sa itotong ma di pasu-pasu Tuhan hamu, mungkin adong aka hahurangan, di aka pakatayon, di 3 taonon, kurang lebih mahami, tolu 1 tahun melayani di huriaon, tutu adong do aka hahurangan nami, alani na dingganima ingot tama manginang, siya kami, nutung adong pe hahurangan nami, siya nom mahami minta maaf, tutong atonga muna, nama dohoti live streaming on, tangyang masih tangyang mahita, ituhan mamadongani hamuna, masuk-masuk hamu sa luhut na, jala dingga kay mangulaw-law nami, di huria na baru. So kani mahata, partadi ko tihami, horas ma nang dihita sa luhut na. Tapos si matuhata marhite ede nomor 743 ayat sada, tapasahat ma piliata. Martangyang mahita. Ali di bata ama namin na di bonagidyang, hodo haron sa luhut sila holeo na denggan, dot nasa ulibasa na molutus. Upasat hami masya na lehon mito hami pilihan nami tuho, sa jalo may gabiwap na hutus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asa ho parahasya kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo itong atong ani huriam dohot di portibion. Buhay marohan namin marhite-hite todim,
Asalam tadahami godang ni silehol-leon mi Tuhami. Asalam girgir hami madok mulate Tuhom marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak madok mahita di tangiang aliama nami. Ale ama namin na di panagijang sa pinarbadia magwarmo. Sa Roma harajaonmo. Sa saut malomon ni roham di banotongan songon na di panagijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan. Palua mahami siyan pangago. Ayaw na puna harajaon. Doot hagogoon. Rodi hasangapon saliling-liling na. Amen. Asin ni rohan itu hata Yesus Kristus. Dot holong ni rohan ni debata ama. Dot parsaran ni tod di parbadia manamat dongani hitaun saluhut na. Amen. Songonima PHD lansia dihita di bagasan sa mingguan. Salam sehat, Tuhan ma na masu-masu hita saluhut na.